ମୁଁ ଏତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସରେ ସେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। मोबाइल को जे पॉजिटिव यूज कला एटा दुई थारवा खंडा ହେଇଗଲା ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୋର୍ସ ନଥିଲା, ଲିଟଲି ମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସରେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବି ନଥିଲା, ବହି ବି ନଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏନସିଟି ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଥିଲା। हेलो एवरीवन, विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। तो आज आमर ऑलरेडी आम गोटे पॉडकास्ट कर सारी जने सक्सेसफुल स्टूडेंट आते जे कि ओयूटी क्वालिफाई करथिले एंड वी आर लकी एनफ टू हैव amongst us another successful student. So it is quite a privilege to interact with two successful students in a single day. तो विद्यासागर क्लासेस रो यूट्यूब रो छात्री आम गहन रे प्रियदर्शिनी दास आम गहन रे अछंती आउ तांकर माता पिता मध्ये अछंती। से खोर्धारु आज भुवनेश्वर आछंती आपण मानक पाखरे तांकर एक्सपीरियंस काहेकि ना से गोटे बहुत प्रेस्टिजियस रमादेवी कॉलेज जो हमर अछि भुवनेश्वर पुरातन महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो गलानी, बर्तमान यूनिवर्सिटी हो गलानी, सेठी से सीट पाइछंती। तो तांकर ए जो सक्सेस जर्नी रो कहानी से आपनको पाखरे शेयर करिवे, जा फल रे आपण निजे जो माने प्रिपेयर होउछंती आगामी दिन मान जो माने एनसीईटी प्रिपेयर हेबे, यू मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ प्रियदर्शिनी जदि प्रिपरेशन आपण मानकर किछि भी काम रे आस परिबो, मु भाबिबी यू ए पॉडकास्ट आपण मान पय काम रे आसला। सो कीप वाचिंग टू नो द वीडियो टिके मूलर शेष जाए आपण माने देखंतु, सो दैट ए जो प्रियदर्शिनी जो सक्सेस कहानी को हम समस्त जान पाइबे। तो प्रियदर्शिनी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासागर क्लासेस। थैंक यू सर। तो वर्तमान हमर व्यूअर्स माने जो माने तमरो जूनियर्स अछंती जो माने आगामी दिन में प्रिपेयर हेबे, तो समान जानिबा को चाहतंती फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईटी प्रति तमरो जो कारण गुडाय तो आजिकली बाहरी गलानी प्लस 2 पर देयर डिफरेंट करियर्स। तो जो टीचरशिप एनसीईटी करियर को तमे काहे चूज कर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर मु या कह चाहूँ कि मु एनसीटी आगुरु ए गोटे एग्जाम थिला बोली जानि नथिली। जेमति एबे बेडे जेतु स्टार्ट हेछि तो केही भी मोस्टली जानि नाहंती। तो मु अलगा जेमति कि नीट ओजेई सब पे प्रिपरेशन करथली। तापरे पछरे बाबा मते कहिले कि एनसीटी बोली गोटे एग्जाम अछि, ओतरे कि टीचरशिप पई आईटीबी प्रोग्राम सेतरे 4 वर्ष पई पढिबार अछि। तो एटा तमे को समय रे एग्जैक्टली जाने को पाइलो? एक्जाक्टली मु प्रीवियस ईयर डिसेंबर नवेम्बर 2025 नवेम्बर डिसेंबर रो एनसीटी पर गोटे अछि कि बापा को थ्रू रे जाने को। हां, तापरे मु एनसीटी रो केमति कोन पढा पढी करबी, एग्जाम देबी, से सब विषय जानिया पई सर्च कली बहुत सारा जिंस। तापरे एमति कि अप्लाई भी एनसीटी रो फॉर्म फिल अप करी के अप्लाई करली। आउ तुम पाखे तो किसी सोर्स नथिला, केमति बैच बैच किछि नै नथिली। तो मु जेतबेले यूट्यूब हमर थिला विद्यासागर क्लासेस रो, वेरी गुड। तो मु यूट्यूब खोलला बेलु सेतरा बहुत सारा टीचिंग एप्टीट्यूड जीपीए ए सब रो आसे वीडियोस। तो यूट्यूब रे जेतले सर्च करे से माने भी सर माने एनसीटी पई भी माने पढा पढी सब वीडियो अपलोड करथे। तो सेतरु देखिली कि केमति को पढीबी, तो एते सारा सब्जेक्ट्स थिला ता धरे। हां, ओडिया इंग्लिश सब थिला। हां, तापरे सेही वीडियो सब देखे तो सेतरु माने पढी कि से एग्जाम कले। तो वर्तमान गोटे बहुत भलो उदाहरण हेछन प्रियदर्शिनी। से बहुत लेट रे जानिले, किंतु सेटा को से जिंसटा को से पॉजिटिवली ताकर पढाटार जो बेगटा को जो मोमेंटम टा को आहुरी से सुदृढ़ कले। तो आ गोटे जिंस प्रियदर्शिनी यूट्यूब रे तो बहुत सारा वीडियो देखुतलो, जेंति कहलो जीए देखुतलो, लैंग्वेज मान को देखुतलो। तो विद्यासागर तो बहुत टीचर माने आसंती यूट्यूब रे। एमती स्पेसिफिक को टीचर जहार पढ़ा तुमको बहुत से तुम फेवरेट थिले, सेटा भी दर्शक मान जाने चाहूँ। स्पेसिफिकली जो हमरा थिले युधिष्ठिर सर थिले आ वीरेश्वर सर थिले, से मानंगर ही बेसी पढ़ाटा मते भल लागे। तो माने बढ़िया से पूरा बुझे कि पूरा ब्रीफली जेमति दबा कथा सेमति पूरा बढ़िया पूरा कंसाइज वे बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पिला माने हमरो सम्माननीय युधिष्ठिर सर आ वीरेश्वर सर पढ़ा बहुत आदृत हो पारिछि तम हम स्टूडेंट महल रे। सेति पई हम दि जण सर को मध्ये ए मंच रे मु कांग्रेचुलेट करूछि ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासागर। तो वर्तमान तमे तो रमादेवी रे पाइलो, तो जतबेले रमादेवी भलिया गोटे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रे पाइलो,
କେମିତି ତମକୁ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ତମର ସେଠି ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ସେଦିନ କିଛି ତ ମାନେ ଏମିତି ବାସ୍ ସବୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସବୁ ତାହେଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସିକି ବସିଥିଲି ଦେନ୍ ଫୋନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ମାମାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ବି ଗ୍ରେଟ୍। ଜଣେଇଲି, ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ଖୁସି ହେଲେ। ଇଏଟା ବହୁତ ମିଠା। ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଫୋକସ ଟା ନେବି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଫାଦର ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏନସିଟି ଗୋଟେ ଅଛି? ଯେହେତୁ ଝିଅ ନିଜେ ବି ଆଡମିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଲଞ୍ଚ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ଲୋକ ନା କେମିତି କଣ ସାର୍? ହଁ, ମୁଁ ତ ପଢା ମୋର ଏମକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବିଜନେସରେ ଅଛି। ବିଜନେସ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଯଦି ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ କେବଳ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦେଶର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏନସିଟି ମାଧ୍ୟମ ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ତାର ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ହଁ କେବଳ ଆଇଆଇଟି ଆଉ ଆମର ଏମପିସି ରେ ଥିଲା, କେବଳ 25 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଅଲଗା ଇଏ ସବୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇନଫର୍ମେସନ ବି ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ 16ଟି କଲେଜର ଆଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅପକମିଂ ଅଛି, ଯୋଉ ଅପକମିଂ ଜିନିଷଟା ବି ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ ହିଁ ଆଗୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରତି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ, ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ 16ଟି କଲେଜ ଆଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଝିଅକୁ ମୋର ଡ୍ରପ୍ ବି କଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାର ଫାସିଲିଟିଜ ମୁଁ ପାଇଲି, ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ପାଇନଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କରିନଥାନ୍ତି, +3 ପଢିକି ସେମିତି ସିମ୍ପଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ସେ ଫେଥରେ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ବି ସେୟା ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସରେ ସେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବହୁତ ଭିଜନାରୀ ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଫାଦର। ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କାନ ସବୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସରେ ରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ବାପା ସେଟାକୁ ସଫଳ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଛାତ୍ରୀର ମା ହୋଇଥିବାରୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଜଣ ଚିଲଡ୍ରେନ? ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଝିଅଙ୍କ ନମ୍ବର ସାନ ନା ବଡ? ଇଏ ବଡ। ବଡ। ପୁଅ କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ପୁଅ ହେଲା ଜୁପିଟରରେ ଜୁପିଟରରେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଝିଅ ତ ବୋଧେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଘରେ ରହିକି ପଢିବାଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲେ ସେ ମୋଟିଭେସନ ଅଲଗା ଆସେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ଟା ଯେମିତି ସେ ଘର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ସବୁ କରିକି ତାକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର କାମରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କରେ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କରେ ଯେ ତୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ନଉଛୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ। ତ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଝିଅ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ସେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଠ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ତ ଆପଣ ସେପାରେଟ ମୋବାଇଲ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ କଥା, ମୋବାଇଲକୁ ଯିଏ ପଜିଟିଭଲି ୟୁଜ କଲା, ଏଇଟା ଦୁଇ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା। ଯିଏ ପଜିଟିଭଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା, ସେ ନିହାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ ପର୍ସନ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଗଲା। ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆପଣ ଖାଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସପୋର୍ଟ ଦବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍, ଯିଏକି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ ଅଦର ଡେଡିକେଟେଡ ଫାକଲ୍ଟି। ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ନେବେ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାसेସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍। थैंक यू सर, थैंक यू प्रियदर्शिनी, कंग्राचुलेसन। आउ तुमर बर्तमान एबे एकेडमिक पार्ट आसीबा, तुम बर्तमान आज गोटे सक्सेसफुल स्टेज रे पहुंचीच, तो तुमको बहुत जन पिला देखिबे आज इंस्पिरेशन तुमको देखिबे। कारण गोटे रमादेवी भलिया गोटे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी सेठी पाइबा आ पढ़िबा, से सब जिंस जोड़ा गोटे ड्रीम कम ट्रू बहुत सारा पिला मन पई। तो तमे केमिति प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एनसीटी पई स्पेसिफिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कोन थिला, टाइम टेबल केमिति कोन बनौतला ना तमे अदर एग्जाम सहित एनसीटी को प्रिपरेशन करतला? फास्ट कहि देसी। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ ସହିତ ଏନସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରପ୍ ନେଇଛି, ମତେ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ସବୁ कोन एग्जाम सब देउथिला? नीट भी ଦେଇଛି, ଓୟୁଏଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଓଜେଇ ବିଏससी ନର୍ସିଂ ଦେଇଛି, ଆଉ एनसी। अच्छा एग्जैक्टली मु सेही पॉइंट को आसिली, कारण बहुत सारा हमर स्टूडेंट्स माने अछंती जो माने मल्टीपल एग्जाम दोछन,
तो से जो मल्टीपल एग्जाम दौरान तमे स्पेसिफिकली एनसीटी केमिति टाइम बाहर करथिला ताम पई कोन तमरो टाइम टेबल ताको केमिति एडजस्ट करथिला? एनसीटी ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି କଣ କ୍ଲାसेସ୍ ହଉଛି କଣ, ତ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଥିଲା ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବାର, ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଏନସିଟି ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାଢୁଥିଲି, ଯେମିତି କି ପଢିପାରିବି ଅଲଗା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ଜିପି ହଉ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେ ସବୁର କ୍ଲାସ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ରିଭାଇଜ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ତାର ନୋଟ୍ସ ବି ବନଉଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଡୋମେନ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଯାହା ଯୋଉ ମାରାଥନ କ୍ଲାसेस ହଉଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉ PYQ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ସେଇ ସବୁର ଭିଡିଓସ ବି ଦେଖିକି ତାକୁ ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ କରିକି ରଖୁଥିଲି। अच्छा बेसिकली तमरो एनसीटी पई सबुठारु इंपोर्टेंट पार्ट तो डोमेन सब्जेक्ट गुडा, तो डोमेन सब्जेक्ट हला तमरो डोमेन सब्जेक्ट कोन कोन थिला? डोमेन सब्जेक्ट मोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पई तमे को जो स्ट्रेटजी जो ये करथिलो अप्लाई करथिलो माने कंप्लीटली एनसीईआरटी स्टिक करथिलो ना कि एनसीईआरटी बाहर को जिबा कि तमे सिलेबस स्ट्रेटजी को अनुसार लेके जाउथिलो? पर्टिकुलरली एनसीईआरटी को ही फॉलो करथली, अच्छा। आउ जहाँ PYQ थिला सेगुडा ही सॉल्व करथली, अब से मॉक टेस्ट वगैरह दउथली, आउ बस एनसीईआरटी। ताମାନେ तमे कहया कथा जदि गोटे स्टूडेंट कंप्लीटली एनसीईआरटी ऊपर फोकस करूची, विद्यासागर क्लासेस ओयूटी रे जो हमर यूट्यूब चैनल रे विद्यासागर क्लासेस को कंप्लीट फॉलो करूची, आउ ता सहित डेली प्रैक्टिस कला, एमसीक्यू प्रैक्टिस कला, आउ ताले सेति गोटे निजे स्ट्रेटजाइज वे रे कला, ताले निश्चित भाबरे तम भलिया से 8 वर्ष भी ए जगह रे आसी पहुंची परियो। आउ बाकी रहला टीचिंग एप्टीट्यूड तम पई नुआ कंप्लीटली, तो टीचिंग एप्टीट्यूड नुआ तमे मे बी ता सहित केबे एक्वेंटेड नथियो, ताकू केमिति लर्न कला ना कंप्लीटली तमे विद्यासागर क्लासेस रो जति क्लासेस वगैरह होता तादरो फोकस कला? कंप्लीटली मैंने विद्यासागर क्लासेस रे जहाँ क्लास होतला सेइतरे ही फोकस करथि, मो बाकी नोट्स भी नथिला कि बही भी नथिला। तो विद्यासागर क्लासेस रो जो टेलीग्राम चैनल अछि आउ हमर यूट्यूब रे चैनल जो भी नोट्स सब दियंती, क्वेश्चन सब डिस्कशन हुए, से सब ही नोट्स बनै कि मो पढिथिली। बहुत बढ़िया, ताले ए सबु वे रे तमे क्वालिफाई कर पला। अच्छा एबे तमरो आगु को प्लानिंग कोन माने आज ए टीचर तुमको एठी जस्ट माने टीचर हे रहबार अछि कि किछ अलगा किछ विजन अछि कि तुमको माने आज ए सोसाइटी की फैमिली मेंबर कोन पय तुमको कोन केमती प्रूव करियर अछि, कोन लॉन्ग टर्म में तमे कोन भाबुछ कोठी निजु देखुछ? ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ପାଇଁ 4 ଇୟର ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଦେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ ରେ ଯିବି, ନହେଲେ टीचरशिप ରେ ହିଁ ରହିବି। अच्छा बहुत बढ़िया सर, लास्ट नोट पे मु रिक्वेस्ट करी सर। थैंक यू वीरेश्वर सर, बहुत सुंदर भाव रे उपस्थापन करछन्ती, और प्रियदर्शनी मध्यम तांकर प्रिपरेशन टाको पूरा जो कहंती ओपन कर दिछन्ती पिला मान पाखरे। तो मु फर्स्ट ऑफ ऑल ए गोटे जिंस देखि पारिली जे रिसोर्सेस आज का डेट रे ऑनलाइन में बहुत अच्छी, केवल खोजिबार अछि। जेमति कि हमें जानि पारले जे एक्सक्लूसिव एनसीटी पई विद्यासागर हमर स्टूडेंट मान को महल रे बहुत आदृत होई पारती, तो सेति पई हमर जो हार्ड वर्किंग जोटा यूट्यूब रे जो दिन राति डे इन एंड डे आउट हमर जो फैकल्टी माने वीडियो करथिले, त पिला मान पई केते उपयोगी हेछि सेटा हमें आज प्रियदर्शन को मोहर सुनि पारले, तो सेमान को मध्यम बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आमे मध्यम मो विद्यासागर तरफ आपण मान प्रतिश्रुति दउछि, निर्भर प्रतिश्रुति दउछि, आगामी दिन मान करे हमें यूट्यूब रे ए भलिया उपयोगी वीडियो डिफरेंट एनसीटी पई हला, सीयूटी पई हला, बीएस नर्सिंग पई हला, ओयूटी पई हला, बा नीट पई फॉर दैट मैटर, सबु क्षेत्र रे विभिन्न उत्कर्ष मानर वीडियो विद्यासागर आपण मान पई आनिबो। एवं आमे वर्तमान प्रभु जगन्नाथ निकट रे हमर प्रियदर्शनकर सपरिवार तांका माता पितांकर तांकर सान भाईंकर समस्त मंगल कामना करबा और तांकर उज्जवल भविष्य कामना करबा। ए हैप्पी एंड रे वी आर राउंडिंग अप दिस पॉडकास्ट। कीप वाचिंग विद्यासागर यूट्यूब चैनल फॉर सच सक्सेस स्टोरीज विथ पॉडकास्ट विथ प्रदीप। थैंक यू।